Okay, 7 laps ka po ni, 7 laps. Second elimination. Ikaduhang buhay sa Underbone Open. Aya na yun mag-final. Ala! Kinsay na ko na. Kinsay na ka-whole shot. Ikaduha si Kinkin, ikatulo si Arjun Palad. Baby Palad, ika-4. Ika-5 si Way Kalag. Kaya naman 24 na yun. Arjun Palad, katulo. Pa rin ang una. Arjun Palad. Lumikit si Palad, Kinkin. John Kenneth pa rin, walang pagbabago. Arjun Palad, Aksok overtake ni Kinkin. Ah! Grabe. Wili-wili lang, wili-wili. Sabi nga bakbakanay. 4 valve versus 2 valve. Way Kalag. Oh, naras Arjun, naras Arjun. Bakbakanay sa Underbone. Anak ko na sa second elimination, ikaduhang buhi. Kenneth, John Kenneth, ikaduha si Kinkin Wilcom.